अस्सलाम वालेकुम। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन किस तरह से बारगाह रिसालत में ताज़ीम का मुज़ाहरा फरमाते, इस हवाले से आज बात करेंगे। हज़रत मसूद बिन महरमा और मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि उर्वा बिन मसूद जब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुफ़ार का वकील बनकर आया तो उसने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को ऑब्ज़र्व किया, उन्हें देखता रहा। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन फेंकते तो कोई ना कोई सहाबी उसे अपने हाथ में ले लेते और उसे अपने चेहरे और बदन पर मल लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात का हुक्म देते हैं तो उसने देखा कि उसकी भी फ़ौरन तामील हो जाती है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल शुदा पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे होते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते हैं तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं और इंतहाई ताज़ीम के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र जमा कर भी नहीं देखते। उसके बाद उर्वा अपने साथियों की तरफ लौट गया और उनसे कहने लगा जो उसने ऑब्ज़र्व किया था, जो उसने वहाँ पर देखा था। कहा कि ए कौम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं अज़ीमुश्शान बादशाहों में वफ़्द लेकर गया हूँ। मैंने कैसरो किस्रा और नजाशी जैसे बादशाहों के दरबार में भी हाज़िर होकर देखा है, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा कि उसके दरबारी उसकी इस तरह से ताज़ीम करते हों जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी ताज़ीम करते हैं। इस हदीस मुबारक को इमाम बुखारी और अहमद और इब्न हिब्बान ने रिवायत फरमाया है। अब इसी हवाले से देखा जाए कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की सोहबत जिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को अता हुई, उनकी कुर्बतें अता हुई, उन्होंने जो ताज़ीम की मिसाल हमारे लिए कायम फरमाई वो ना सिर्फ इस तरह से मोहब्बत के मुजाहरे के तौर पर थी बल्कि अमली तौर पर भी इताअत और पैरवी करके उन्होंने मिसालें कायम फरमाई। यहाँ दो मुख्तसर तौर पर वाक़यात शेयर करूँगी कि मदीने की एक गली में एक अंसारी का मकान बन रहा था और वो पक्का मकान था और उस तर्ज़ तामीर को प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया। तो किसी ने उस अंसारी को जाकर बताया कि आपके इस तर्ज़ तामीर को आका दो आलम अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते हैं। तो उन्होंने इस मकान को गिरा दिया उस अंसारी ने। तो प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब उस अंसारी से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि आपको क्योंकि पसंद नहीं है तो इसलिए गिरा दिया। अब हम ये एक मिसाल है जिससे सबक सीखें कि अगर हम मकान बना रहे हैं और उसको गिराने का कह दिया जाए मिसाल के तौर पर तो हमारे दिल पर कितनी कड़ी गुजरेगी। लेकिन मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि हम भी अगर कुछ नापसंदीदा कर रहे हैं तो कम से कम शर्मिंदा तो उस पर हो जाएं, उस पर तौबा ताइब तो हो जाएं। वो जो तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने आखिरी दम तक हमारे लिए खोला है उसका इस्तेमाल करते हुए हम अल्लाह की तरफ लौट तो जाएं। ऐसे एक और वाक़या कि जिसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन किस तरह से इताअत का मुज़ाहरा फरमाते थे। एक सफ़र से वापसी पर एक सहाबी प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब हाज़िर हुए तो उन्होंने सलाम पेश किया। आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने आपकी तरफ से रुख़ अनवर फेर लिया। उन्होंने दूसरी जानिब से जब सलाम किया तो तब भी उन्होंने ये महसूस किया कि आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने रुख़ फेर लिया है। अब वो सहाबी समझ गए कि उनसे कोई खता सरज़द हो गई है और उन्होंने दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से पूछा कि उन्हें समझ नहीं आ रही है कि किस मामले की वजह से आका दो आलम अलैहिस्सलाम इस तरह से उनसे रुख फेर रहे हैं। तो यहाँ पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने उन्हें हिंट दिया कि शायद इस सोने की अंगूठी की वजह से जो आपने पहन रखी है, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने आपके साथ अपने रूह अनवर को फेर लिया और उनको पसंद नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। अब जैसे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जब हिंट दिया तो उस सहाबी ने वो अंगूठी उतार कर आका दो आलम अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि क्या आप इसकी वजह से नाराज़ थे? तो आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी फेंक दी और नाराज़गी ख़त्म हो गई। मजलिस चलती रही। जब मजलिस ख़त्म हो गई तो किसी ने उस सहाबी से कहा कि आप ये अंगूठी उठा लें, क्योंकि अगर आप नहीं पहन सकते तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा तो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मैं इसको कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हजूर ने फेंक दिया। अब ये भी एक मिसाल है
کہ کس طرح سے ایک اشارہ ہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں معلوم ہے، ہمیں تو واضح طور پر پسند اور ناپسند کا بتا دیا گیا ہے نا. اس صحابی کو تو اس وقت سمجھ نہیں، لیکن جیسے انہیں اشارہ ملا وہ آنکھ کے اشارے کو سمجھ گئے اور انہوں نے وہ عمل ترک کر دیا جو کہ نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسندیدہ نہیں تھا. اب جو ایک عاشق ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، ایک امتی ہوتا ہے جو عشق کا، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی جو ہے نگاہ کے اشارے کو سمجھتا ہے. جیسے ہم اکثر ویڈیوز میں بات کرتے ہیں کہ ہم ایک امتی کی حیثیت اس بات کا یقین رکھیں کہ ہم ان کی نگاہ میں ہیں، ہمارے دل کا اپنا احساس ہو کہ ہم ایک اس احساس کو بیدار رکھ کے اپنے عمل کو درست کر سکتے ہیں، یہ یقین ہو. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم یہ احساس رکھیں کہ ہم ایک غلام کے طور پر، ایک امتی اور ایک عاشق کے طور پر ان کی نگاہ کرم کو وصول کرنے کی خواہش اور چاہت رکھتے ہیں، تو وہ نظر کا اشارہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو جب بھی ہم کوئی عمل کرنے لگیں. تو ایک عاشق تو جو ہوتا ہے وہ جنبش ابرو یار بھی سمجھتا ہے، وہ نظر کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے. ہم دنیا میں جہاں محبت کرتے ہیں کسی سے، ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو بھی رشتے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان کے بارے میں ان کی لائکنگ ڈس لائکنگس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں. یہاں اگر محبت اور عشق کی بات ہے تو یہاں پر بھی اپنا جائزہ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو ایک آنکھ کے اشارے پر ہی اپنا سب کچھ نثار کر دیا. یہ تو جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں معاملات کے حوالے سے ہیں، ذاتیات کے حوالے سے ہیں، اپنی ذات پر کام کرنے کے حوالے سے ہیں. یہاں تو اپنا گھر بار اور اپنی جان مال اولاد ہر کچھ لٹا دیا گیا. تو اس واقعے سے بھی ہم اپنا جائزہ لیں کہ ایک عاشق کو کس طرح سے اطاعت کرتے ہوئے، اس نظر کے احساس میں رہتے ہوئے، اس محبت کے احساس کو دل میں بیدار کرتے ہوئے محبت کے تقاضے کو بھی پورا کرنا چاہیے. ہم پکے مکانوں میں رہتے ہیں، ہم اگر ان مکانوں کو چھوڑ نہیں سکتے تو ہماری رب و رہنما ہمیشہ فرماتی ہیں کہ کم از کم اس چیز پہ شرمندہ ہی ہو جائیں. یہاں طرز تعمیر ہی ایسا بن گیا کہ ہم کچے مکانوں میں رہ نہیں سکتے، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو اس پہ شرمندہ ضرور ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی عمل کریں اس پر شرمندہ ہو کر معافی ضرور مانگیں اور اپنے عمل کو پسندیدہ بنانے کی کوشش میں ضرور لگے رہیں. یہی کوشش وہاں قابل قبول ہے، یہی کوشش ہمیں نظر محبت بھی عطا کرواتی ہے. یہی کوشش کا جاری رہنا ہمیں وہاں سے نظر عنایت، نظر کرم عطا فرماتا ہے. اور یہ وہی ایک نظر ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر تو جتنے حالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. تو یہ نظر محبت پانے کے لیے عمل کی راہ کو اپنائیں تو ضرور وہ نظر محبت دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا ہوگی انشاءاللہ.